Welcome back to Jurnal Belajar Bahasa Inggris di materi Comparative Adjectives Part 2. Nah, jadi untuk comparative without noun yang pertama, without than. Jadi ada comparative itu tanpa than. Kita perhatikan. We can use comparative adjectives without than when it's clear what or who we are talking about. Clear what or who we are talking about. Jelas apa dan siapa yang kita bicarakan. Contoh, John and Barbara are both tall. Nah, jadi both dua-duanya tall, but John's taller. Nah, jadi di sini jelas ya, kita nggak pakai taller than John and Barbara lagi, karena John and Barbaranya sudah dijelaskan di awal. Sama seperti contoh kedua, the first exam was very easy. The first exam was easy, but the second was more difficult. Nah, kita tahu kalau more difficult-nya si second was ini ya dari than first exam gitu. Jadi nggak perlu lagi kita sebutkan than-nya. Don't take the car, it's quicker to go by train. Nah, jangan pakai mobil, itu lebih cepat daripada it's quicker to go. Ini apa sih istilahnya? Lebih cepat kalau kita pakai kereta gitu. Jadi it's quicker to go by train. Jadi bisa juga seperti ini ya kalimatnya ya. Don't take the car, it's quicker. Nggak perlu pakai than. It's quicker to go by train. Nah, jadi kita jangan terkecoh. Jangan nanti kalau ada mana kalimatnya salah gitu. It's quicker nih yang salah. Ternyata boleh ketika ada keterangan di awalnya jelas. Yang quickernya ini quicker dari siapa? Quicker dari car. I see. Oke, next. Some comparative adjective are irregular. Nah, beberapa comparative adjective itu dia bentuknya irregular. Tak tentu. Bad, worse. Nah, Insya Allah. Ini yang saya suka. Bingung karena tidak hafal, tidak banyak vocabulary yang diketahui. Bad, worse, good, better. Far, farther. Oke, ini masih dasar sih, ini saya tahu sih. Tapi yang kalau udah banyak-banyaknya itu perlu dipelajari lagi. Oke, kita lihat contoh. The condition they living in or some comparative adjective-nya adalah irregular. Oh, kondisi mereka tinggal di sana worse than we talk. Jadi bukan bad than, tapi worse than. Kita pakai worse than. The condition they are living in are worse than we thought. The book was better than I expected. Bukan good than, tapi better than. Lucy is better than she. Oke, ini better juga. I cannot see farther. Jadi bukan I cannot see well. Bukan I cannot see far than, tapi farther than. Oke, I cannot see farther than about 10 meters. Nah, ke quiz. My exam result are worse. Ya, bukan worser. Tapi ini kan dari bad, tapi worse juga. The letter shoes are better than. Oke. Next, more and less. Kita ada more dan less. The opposite of more is less. We can use less with adjectives with 2 or more syllables. Contoh, silver is less expensive. Expensive kan tadi 3 syllables ya. Di video sebelumnya ada yang expensive. Oke, 3 syllable. Kemudian exciting. Exciting juga lebih dari 2 syllable. Exciting, 3 ya. Kemudian kita jangan, don't use less with adjectives with only 1 syllable. Old, tall, nice. Jadi bukan Mary is less old than Alex, bukan. Tapi kita sebutkan Maria is younger than Alex gitu. Jadi kita pakainya bukan less old, tapi younger. Nah, kemudian kita juga tidak gunakan use more less ketika adjektifnya itu dengan adjektif yang sudah as already a comparative adjective. Sebentar. Kita tidak menggunakan use more or less ketika adjektifnya itu sudah merupakan bentuk comparative adjective. Seperti Mike is less funnier. Nggak bisa kita bilang Mike is less funnier. Mike is more funnier. Nggak boleh begitu. Kita sebut aja Mark is funnier than Isaac. Jadi kita udah tahu, oh Mark ini lebih funny, lebih lebih menyenangkan daripada Isaac. Jadi kita tahu kalau Isaac itu ya kurang menyenangkan dibandingkan Mike ya. Jadi langsung aja funnier. Karena udah jelas funnier ini comparative adjective. We don't use more, kita tidak gunakan more dengan irregular adjective. Jadi jangan gunakan more untuk
kata sifat yang tak tentu kayak tadi kan, bad worse kita nggak pakai more worse, less worse. Contoh nih kan, you dance more good than I do, salah karena ini kan good itu punya kata kerja kata tak tentunya itu worse, jadi good itu better. Jadi nggak juga boleh langsung pakai more better, nggak, langsung aja better. Jadi bukan more good than I do atau more better than I do, langsung aja ke kata sifat tak tentunya itu better. Irregular adjective. Oke, next ke quiz. My meat is less. Nah, then vegetable. Ini kan kalau healthier nggak cocok ya, karena healthier itu kan udah comparative adjective. Sedangkan healthy aja, less healthy. This car is more expensive than. Oke, saya rasa untuk komparatif adjektif part 2 sudah selesai. Kalau ada yang keliru mohon dikomentari. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.